Nakakuha kami oh, dalawa. Tig-isa kami ng kapatid ko. Haba din pila. Buti pa sa ibang bansa, bulk per case. Dito, per box lang, limited. Pa-reserve pa yung iba. Sana swertin. Tig-isang box lang. Konti pang viewers. Buksan natin gasya po ng kapatid ko. Yamato. Meron din ako nito eh. Premium gashapon. Yamato. Display lang natin. It's a good thing. So Yamato. Yamato. Bagay na bagay tabi to doon sa ano, sa card. Oh, angas. Ay mag-focus yan. Yamato premium. Ganyan dapat to. Magkatabi. Oh, di ba? Angas. Lipat na lang natin sa saan? Sa baba. Yan. Di ba? Hindi kayo sa baba. Oh, game. Open na natin to. Alright. Dalawang box lang to, mabilisan. What up sa 10 million viewers? Oh, akin to. Ayun oh. Yeah. Ako muna, maya si bro. Shout out sa 13 viewers. Let's go. Buksan muna natin lahat. Ito natin. You know, 11 viewers. Pogi oh. Tingnan ko sa page ng TCG. Mababan ka dun. Joke lang. Kaliwete tayo syempre. Ayan na. Good luck. For my 1 box. Para sa aking 1 box. Shoutout sa 18 million viewers. Mabilisan lang tayo. 21 million viewers. What up? Baliktad. Ayan. Good luck. Diretso na live selling to na ano, figure. Joke lang. Shout out guys. Hindi sagad yan, oo. Sus, akin naman to eh. Hello Ading. Anong how? May mga release na sa atin dyan. What up bro Tom? Tommy Choi? Unboxing tayo. Uy, tumba. Hindi. Kaya ano to, kay bro. Taga-open lang tayo. Okay. Good luck. Open natin. First 4 pack. Let's go. Init.
Kabado. Let's go. Good luck na lang. What up, bro Luigi? Nagpapahook din sa akin to eh. Sana may mangga. Mangga. Okay. Ito na. Wala pa. Leader. NL. Common lang. Rare lang siya. Yan. Next. What up sa 26 viewers? Ba't na lumalabas na live chat sa akin? Yun. Okay. Tuloy natin. Mabilisan lang. Event. Wala. Event card lang. What up? Sa 31 million viewers. Let's go. Wala. Event Loopy. Gando. Next. Don Flamingo Kid. Easy, easy. Okay. Wala. Ayan. BB Rare. Yan lang muna. Okay. Next 4 packs. Sana may makuha. Shout out bro JB Albano. Schoolmate. Okay, next. Rare. Wala lang. Puro rare pa. Wala pang tumatama. Shoutout sa 33 million viewers. Check natin. Rare pa rin. Wala pang tumatama. Nasa ilalim yun eh, kasi na-shuffle yung box eh. Ay yung mga pack. Shoutout sa 39 million viewers. Okay, killer. Rare lang. Let's go. Kabado. Baka naman. Mamaya, message kita bro Luigi. Kalimutan ko kanina eh. Message ka eh. Sakit na may lawa. Oh, rare lang ulit. Wala pa. Wala pang tama. Sa ilalim kaya tayo? Ilalim 4. Dito to eh. Okay. Let's go. Okay, ano kaya nasa likod? Wala, rare lang ulit. Satoru. Next. Wala pa rin ah. Okay. Shoutout sa 46 million viewers. Mabilisang unbox lang to. 2 box lang nakuha namin dito. Yung iba, mga reserve pa, reserve pa, PO. Hindi ka pwedeng bumili. Limited box lang sila sa mga shop. Shoutout bro. Tagal nung X-Drake, rare. Nung tama. Bagal eh. Wala yata laman tong box ko eh. Shoutout Boss Hatch. Ayun oh. Ano to? Ano yun? Rare lang? Para rare? Okay, bunutin natin. Si ano lang pala to eh. Para rare. First parallel natin, rare. Rare parallel. Angas. Sleeve lang natin. Baka mangyari. Okay. Unang rare parallel.
Shoutout sa 49 viewers. Okay, next. May kumikintab dun, oh. Ano yun? Sa huli. Si Kulangot yun. Unang bunot, Kulangot agad. Oh, let's kay Kulangot eh, oh. Op. SR. First SR natin. Eustace Kid. Alright. Angas. Shoutout sa 53 million viewers. First SR natin. Alright. Yes. Okay, next 4-pack. Shoutout. Angas. Angas, sabi ni Bros Luigi. Okay. Chopper. Oy. Second SR. Rebecca. Okay. Sleeve na muna natin. SR Rebecca. Shoutout sa 48 million viewers. Let's go. Wala pa tayong hit. Big hit. Okay, next natin. Event card. NL. Okay. Ikaw na magla-live nun sa'yo, Kel. Mabilisan. Wala na daw ano sa kay bro. Walang pinta-pinta. Direct rare na. Walang lumabas na rare doon. Leader card. Marcherime. Wala. Ayaw lumabas. Dito na kaya. Uy. Uy. Marami kumikinang. Ang lika figure. Nika figure? Ano yun? Ninong Gian. Okay. Open na tayo ulit. Ano yung Nika figure? Okay, wala pa rin. Uy, third SR. Low. Parang common na lang to si Lo eh. Kapapanood ko kahapon sa TikTok eh. Okay. Third SR natin. Trapagal Low. Lagay natin yun. Okay. 4-pack na lang yun nandun. Bilis lang to. Bilisan na natin. Shoutout sa 46 million viewers. Uy, gago. Kala ko kung ano na. Si ano lang pala, si Koala. Parallel, SR. Ito na ba yung hit natin? Angas oh. Karaniwan na pupul na lang to eh. Sa box. Okay. SR, Rebecca. Koala pala. Okay. Yan natin yan. Next. Angas o Lupi. Alright. Rare. Rare. Beru. Shoutout. Beru. Beru nakalagay dun eh. Beru. SR. Muri. Wala nga. Wala pa lumalabas eh. Last 4-pack na to. Kung may AA, may chance pa tayo makuha ng secret. Parang ganun yung nangyari sa akin sa ano eh. Sa ano? 01.
lumabas muna itong leader na Uden. Pag may leader na nakuha sa sa isang box, may kasama siyang secret. Automatic yun. Ito yung nakuha ko. Secret Yamato. Set sila. Sulit. Oh, last 4 pack. Bahala na. Shoutout sa 45 million viewers. Baby 5, rare. Dawn, Kaido and Luffy. Pag natin lang yan. Okay. Tapos na. Parang walang big hits tayo. Olat, pre. Dilaw na kulot. Shoutout Nico Ace. Hakuba, rare, common. Ba't wala na? Wala lumalabas. Yun na yata yung mga hits natin. Rare. Wala, last na to. Olats. Last. Wala, yun na yung mga hits ko. Rebecca na siguro yung dun eh. O Eustace Kid. O, ikaw na bro. Bilisan live lang. Ito yung akin. I-assist ko na lang si bro. Things naman. Siya naman daw magbubukas ng kanya. Opo muna sa'yo. I-assist ko na lang kita. Akin ko. Game. Focus yan. Last box namin. Tig-isa lang kami kasi nakakuha sa sa shop. Karamihan reservation dito. Kaya nabilis ang bukasan lang. Nabilisan lang daw yan. Yan. Second box para kay bro. Tagay-slip. Yan. Napag-ibig, buksan mo na isang bukasan. Shoutout sa 32 million viewers. Let's go. Second box. Second box. Box ni bro. Tama lang yan. Itong madjas. Ayan. Ganda na ito. Event card ni Luffy. Pandagdag Luffy. Shoutout sa 13 million viewers. You know. Wala na hits ko. Good luck kay bro. Kahit special lang Special. Open na. Mabilisan lang daw. Open na tayo guys. First 4 pack. Shoutout kay Idol Salder. Kuya Mong. Okay. First 4 pack. Mabilisan lang. Hanapin mo na agad. Ayaw mag-focus. Yan. Ako ba? Leader card. Rare. Killer. Killer. First card. Killer. Shoutout sa 35 million viewers. Yan. Karakter lang. Second rare. Chopper. Hindi pa. Sunod dyan. Rebecca Rebecca. na naman.
Rebecca na naman. Sleeve natin para kay bro. Ito kay bro. Oh, leader Enel. Auto Fujitora. Fujitora, tapos leader lang na ano. Common na leader. Rare na Fujitora. Next 4 pack. Shoutout sa 32 million viewers. Olats, walang pang ano, bro Tommy. Bro Choi, walang pang rare. Skip mo. Maka ano. Skip mo. Yan, next yan. Yan, rare. Virgo. Rare lang siya, wala pang value. Robin. Nico Robin. Yun na next yun? Dyan, next. Yan. Wala, event card lang. Event card. Kanji, Flamingo, Lupi Lupi. lang. Ito, maganda rin to. Ano, collect. Ano lang, Karasu. Yun lang kaya namin bro, 1 box eh. Ewan ko lang sa iba bro ha. Kasi iba reservation eh. Pag reservation yata kahit ilang box. Okay. Hina. Hina. Rare. Next. We're up sa 32 million viewers. Doble. Sa todo na naman. Wala pa rin hit si bro. Mukhang olat sa back pa. Drake. Ex Drake. Punta ka na bro. Para makapag-live ka na din. Oh, Ay, parehas ganun lang. pa rin. Parehas lang din. Yung hits. Rare para rin. Tama naman. Yung para rin. Ay, parang may basa. Parang lang. Second hits ni bro. Rebecca. At Kulangot. Kulangot daw. O Kid. Kid. Parehas din sa amin. Kid SR. Parehas lang yata tayo eh. Lupi. Ang Sarap, ganda. bro Darwin. O Belo, meron kang ganito, di ba? Oh, Bero. Kasi Bero. Bero. Rare. Good luck din, Brock Clarence, Donkard. Dong card. Okay. Dito per box lang eh. Hindi per case eh. Sana all may case. Meron siya nabili case lang. Maka-special lang kami, pwede na. Kaso malabo. Swertihan lang talaga. Kailan, hindi pa yata nagupit. Shoutout sa 13 million viewers. Mabilis sa unboxing lang. Last box na to. Wala bro eh. Pangit yata yung mga box na to eh. Walang maganda. Wala maganda pa. Bepo. Bepo rare. Ay, ni rare ah. Hindi ba? Ah, hindi pala. Mukhang rare lang. Ayan pala. Sino yun? Sura. Si Sura. Shura. Shura ba yun? Shura. Haku. Haku. Hindi yan. Kasi rare. Wala pa. Parang wala yung rate kami. Leader, Mansari. Marshari Hime, Don. Don card. Meron ka nito? Wala ko nito yung Don card na to. Last 4. Last 4 pack, wala pa rin. Baka nandyan na yun.
Ano yan? Parang patapon yung box na nakuha natin. Kaya siguro binili. Olat. Wala man lang maganda. Hiyang yata eh. Pag hindi naka-live eh. Sana nandyan na yun. Ay no, para may nakikita ako. Uy, tinakpan pa. Yun o, Low. load lang din. Ganun-ganun din. Katulad ako, lang din eh. kanina. Magkapatid din yata yung box natin eh. May pasok ako mamaya bro eh. Koala. Wala. Meron kang ganito, di ba? Meron din eh. Ganyan na ganyan din akin eh. Wala. Ito na yun. Hit dyan. Mabilis na yan. Don. Nel. Ang Don. Event card. Event card. Parehas lang kami ng ano. Box. Yung baby. O, parehas lang. Tapos na. Parehas lang. Tapos na.